लोकसभा चंबालिनो बुसकांगो नाहारै हास्तेओ गुटी साजंगने नखर थांका बीजेपी बदल आमतिखेनो किसुक सालरमुई बीजेपी जनजाति मोर्चानि लुआ जिमुं बाय हास्ते गनांगैनो हांकर गनांगैनो दाल बिदाल थाइरगो डिस्ट्रिक्ट बेरेमनि हायागाबा हांकर बेरेमनि बदलनि कायसा कक चाबलाइमुं संजागै तंगो जनजाति मोर्चानि बुखाक्ति ख्लायै तिनि आमतिखेनो खवाय हांकरनि बिसिंगो खबजाक तेलेमुरा बुखास्तिनि चाकमाघाट कम्युनिटी हल बीजेपी मोर्चा जनजातिनि बुखाक्ति कायसा नांकुकमानि कक चाबलाइमुं संजाजाखा बोते मंडल लेभेलनि जनजाति मोर्चानि लिडार ते हायाकेबा आदं रंग तुयै आमतिखे पाइथागो कक सानान थांगै एमपी रेवती तिप्रा सावै खनारिखा बीजेपी तिप्रा सारंग तेबो बाहायके खावारिमान हायाकेबा तुबुइमान आमति नाहारबुंबाय तिरिनि अकक चाबलाइमुं अमरनो कारिबो जे बदल साननायते जबा ख्लायनाय आमति दल लग दंगै मुंसांगलाक बीजेपी बाय तिप्रा सारंग मा फाइनाय हायाकेबा नरेंद्र मोदी बाय मा फाइनाय हिनै खाक राखै सावै खनारिखा अबनि लगे लगे बतेबो सावै खनारिखा नरेंद्र मोदी हायाकेबा बीजेपी सारा ते मुंसा विकल्प करै तिप्रा सारंगनि हायाकेबा लोकरंग हिनै अबनि लगे लगे बो सावका एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायना नाहारमुं बाय नरेंद्र मोदी नखरजाक हायाकेबा बीजेपी नखरजाक ताबुक लुकुरक बरनो लगिरिना नांगौ हायाकेबा बो बाय हिमकाइनो लुकुरकनि हामक्राय अंनाय हायाकेबा हामक्रायनि नबार नांनाय हिनै सावै खनारिखा जे बदल हायाकेबा जे पार्टीरक शुधु चबानो ख्लायनाय हायाकेबा सानैनो थांनाय हामक्रायनि मुंसा कक साया आमति बदल लगबाय दंगै मुंसा अंगलाक लुकुरकनि हायाकेबा तिप्रा सारंगनि हिनै सावै खनारिखा अबनि लगे लगे बो आगिनि कक खुरजा हायाकेबा सीपीएम बदल लगलबो कुलखा एमपी रेवती त्रिपुरा बोनो कारे तिरिनि ओ नांकुकमानि जनजाति मोर्चानि कक चाबलाइमुंनि पान्दाव फाइ मानजाक फाइका एमएलए रामपद जमातिया कनसंनो खबुई पाताल कुइना जमातियाते टीटीएडीसी नमिनेटेड एमडीसी विद्युत देवबर्मा कनसंग जनजाति मोर्चार राज्य कमिटिर उद्योगे प्राय 10टा जे हमारे सांगठनिक जिला प्रशासनिक जिला 8टा किन्तु আমরা পার্টির সাংগঠনিক জেলা আমরা 10টা সেই 10টা জেলায় আমাদের जनजाति मोर्चार उद्योगे प्रदेशेर उद्योगे জেলা ভিত্তিক আমাদের কর্মশালা যারা কার্যকর্তা বুথ থেকে শুরু করে মন্ডল সবাইকে নিয়ে জেলা এখানে আগামী দিনে যাতে বিজেপিকে শক্তিশালী করা যায় আমাদের জনজাতি এলাকায় এবং ত্রিপুরা যে জনজাতি সমাজকে আর কিভাবে বিজেপিতে আনা যায় কেননা নরেন্দ্র মোদী ছাড়া বাকি অন্য দলে বা অন্য পার্টি করে আমাদের কোনো লাভ নেই যেহেতু নরেন্দ্র মোদী সব কিছু দেন তো যে দল শুধু দাবি করে আন্দোলনই করে চেয়ার টেবল ভাঙচুর ছাড়া টেবলের উপরে উঠে প্রতিবাদ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই আর এই জন্য আমরা দেখলাম যে ইন্টারলোকিউটরের অপেক্ষায় থাকতে হয় কর্মচারী সাধারণ একজন কর্মচারী তো এরকম দলে না থেকে যাতে উন্নয়ন এই সমাজের উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং এই এক ত্রিপুরা যাতে আমরা রাখতে পারি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য তার জন্য বিজেপি দরকার এবং নরেন্দ্র মোদী দরকার তো এই উদ্দেশ্যে আমরা যারা মোর্চায় কাজ করি আমরা আমাদের দায়িত্ব অনেক যারা জনজাতি এলাকা এখনও আগে যে সিপিএমের সময় 25 বছর বঞ্চিত ছিল আমাদের সরকার আসার পরে আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা শুরু করেছি এই বছরের ইস্তাহারে সেটা আমরা বলেছি কী কী করবো আগামী দিনে তো এইগুলিকে কার্যকরী করতে গেলে মোদীকে আবার রাখতে হয় আমাদের নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রী বানাতে হয় তার জন্য জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বে